Shame. It's a shame. BJP is the shame of the nation. Why 37 times LPG का जो दाम है वो बढ़ा है प्रधानमंत्री क्यों? It's a failure of central government. It's a failure of Modi government. Lots of times people of India they have been heckled. Everyone has to stand on the line. বিজেপি নেতারা ওনাকে তাই এটা বিশ্বগুরু নও না। বিশ্বগুরু কি ঘুমোচ্ছিলেন যখন এক সপ্তাহ ধরে যুদ্ধ চলছে? তখন কেন কেন্দ্রের সরকার ব্যবস্থা নেয়নি? Isn't it a failure of our government to us? Modi ji is coming tomorrow. He should come with some cylinder. Where is the Ujala? Let the BJP government should publish the white paper. Yes. Where is the white paper? We have told so many times. 156 team came to West Bengal on MGNREGA issue. What has been proven? উত্তরপ্রদেশে ভুয়ো জব কার্ডের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, তারপরে উত্তরপ্রদেশে 100 দিনের কাজের টাকা পায়, আর বাংলায় সুপ্রিম কোর্ট বলবার পরেও টাকা দেওয়া হয় না কেন? এই বিমাতৃসুলভ আচরণ, এই বঞ্চনা বাংলার মানুষের প্রতি কেন? এর জবাব তো নরেন্দ্র মোদি উইথ দ্য ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট। বিকজ অন 1905 সালে বঙ্গভঙ্গ করেছিল কে? ব্রিটিশ করেছিল। হিন্দু মুসলমানে ভাগাভাগি করে দাও। বিজেপি ইজ ডুইং দ্য সেম থিং ইন 2014 সাল থেকে হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টা করছে। তাও তো বাংলা ইউনাইটেড বলেই ওরা পারছে না, তাই ওদের রাজত্ব চলছে, জঙ্গল রাজ চলছে ওখানে। এখানে বলা হচ্ছে কি এখানে জঙ্গল রাজ, তা এখানে বাংলা দখল করতে পারছে না, তাই সিবিআই আসছে, ইডি আসছে, এসআইআর আসছে, ইসিআই আসছে, সিআইএসএফ আসছে, সিআরপিএফ আসছে, মোদিবাবু আসছেন, অমিত শাহ আসছেন, 20টা বিজেপি স্টেটের মুখ্যমন্ত্রী আসছেন, তাও বাংলা দখল করতে পারছে না, তাই এত গায়ের জ্বালা। এবার কি হবে? উই উইল ক্রস 250 and it's our target. It seems impossible because there have been 60 lakh voters have been deleted from. Why? What is impossible? It's a land of Swami Vivekananda. It's a land of Kazi Nazrul Islam. It's a land of maximum mandate. We will break our record. I am telling you, we will stop BJP within 26. 26 থামিয়ে দেবো বিজেপিকে। पश्चिम बंगाल में लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी के खिलाफ आक्रामक तरीके से बयान दे रही है। कुछ ही घंटे बाद आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन भी होना और वो लगातार अपने ब्रैकेट से बयान देंगे। पूरे देश भर में गैस सिलेंडर को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में कहा था कि गटर से गैस बनाने का एक उन्होंने सिस्टम शुरू किया था, जिसको लेकर तृणमूल कांग्रेस के कीर्ति आज़ाद ने सवाल भी उठाया कि अगर ये सिस्टम को डेवलप किया जाता तो हर गटर से गैस निकाल कर शायद चाय पीना, खाना पीना तमाम चीज़ हो सकता था, मगर प्रधानमंत्री ने उसकी जानकारी नहीं दी। हमारे पास तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुदीप राहा जी मौजूद है और वो लगातार तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में और बहुत मुखरता से अपनी बातचीत करते हैं और सवाल देते हैं। सुदीप राहा जी, सवाल मेरा ये है कि पश्चिम बंगाल में तो मोदी जी आ रहे कुछ ही देर घंटे बाद, और दूसरी तरफ पूरे देश भर में LPG गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो इसके लिए मोदी जी ने 2017 में कहा था कि गटर से गैस बनाने की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। तो आपके सांसद है जिसका नाम है कीर्ति आज़ाद जी वर्धमान से, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ये फार्मूला लोगों तक पहुंचाए, तो क्या लगता है कि बंगाल में उनका फार्मूला चलेगा या ममता बनर्जी ने जो युवा साथी हो लक्की भंडार का काम किया वो मतलब के लोगों के बीच रहेगा? We are the first party, Trinamool Congress. We have said, as there is a war is happening in Western Asia, we are with the central government in this case, just because it's a matter of nation. When it's a matter of nation, we are always with the central government. We have lots of problems with BJP. फंडामेंटल विरोध है बीजेपी के साथ हम लोगों को। फिर हम लोगों ने ये बोला हमारे पार्टी की तरफ से, जो देश का सार्वभौमत्व का इशू है, नेशनल इशू है, बीजेपी गवर्नमेंट, व्हाट स्टैंड विल बी टेकन बाय बीजेपी गवर्नमेंट, वी विल सपोर्ट। बट व्हाट नरेंद्र मोदी इज डूइंग, व्हाई 37 टाइम्स LPG का जो दाम है वो बढ़ा है प्रधानमंत्री क्यों? इट्स अ फेलियर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इट्स अ फेलियर ऑफ मोदी गवर्नमेंट। लॉट्स ऑफ टाइम्स पीपल ऑफ इंडिया दे हैव बीन हेकल्ड। everyone has to stand on the line. If you see, when it was Notbandi, we have to stand up. When it is Aadhaar card issue, we have to stand up. When it is SIR issue, we have to stand up. So this government is always, we know that government is always of the people, by the people, for the people. But what is this? They are only
bulldozing people, रन्नर गैस, पेट्रोल, डीजल, हम लोग आपकी तरह बहुत खूब हिंदी में नहीं हो, नहीं ठीक है मैं বাংলায় আমি একটু বলি। তার কারণ হচ্ছে যে বিজেপির সরকার তো প্রথম থেকেই বিদেশ নীতিতে ব্যর্থ। বিশ্বগুরু বলেন বিজেপির নেতারা ওনাকে, তাই এটা বিশ্বগুরুর নমুনা। বিশ্বগুরু কি ঘুমোচ্ছিলেন যখন এক সপ্তাহ ধরে যুদ্ধ চলছে? তখন কেন কেন্দ্রের সরকার ব্যবস্থা নেয়নি? ইজন্ট ইট আ ফেলিওর অফ আওয়ার গভর্নমেন্ট? তো দে আর আনসারেবল টু আস। মোদিজি ইজ কামিং টুমরো, হি শুড কাম উইথ সাম সিলিন্ডার। হোয়ার ইজ দ্য উজালা গ্যাস যোজনা? ফ্রিতে গ্যাস দেওয়ার প্রতিশ্রুতি বাংলায় দাঁড়িয়ে কে দিয়েছিলেন? নরেন্দ্র মোদী দিয়েছিলেন। কটা বাংলার লোক, কটা ভারতবর্ষের লোক ফ্রিতে গ্যাস পাচ্ছেন? সুতরাং ইটস এ আটার ফেলিওর অফ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, মোদি গভর্নমেন্ট। অ্যান্ড আমার মনে হয় যে সারা বাংলার মানুষ এটার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তো করবেই। মে মাসে ইলেকশন আছে, ইলেকশনে আমরা এর জবাব দেবো। এবং হয়রানি, সাধারণ মানুষের যে হয়রানি হয়েছে, রাস্তার দোকানঘাটগুলো সব বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, চায়ের দোকান পর্যন্ত বন্ধ, তার কারণ গ্যাস নেই। তা যিনি বছরে 27 বার বিদেশ যান, তার বিদেশ নীতির কী রাস্তা, বিদেশ নীতির পন্থাটা কী? তাহলে বিদেশ নীতি ফেল করে গেল নরেন্দ্র মোদীর। সেই বলা হচ্ছে কি মমতা ব্যানার্জি, ঠিক আছে সেটা তো আলাদা ব্যাপার, কিন্তু বলা হচ্ছে বিজেপি বলছেন কি আমাদের টাকা পাঠায়, কিন্তু দিদি টাকা ডিস্ট্রিবিউট করে না একটা কমিউনিটিকে শেষ করে। I am challenging you. Let the BJP government should publish the white paper. Yes. Where is the white paper? We have told so many times. 156 team came to West Bengal on MGNREGA issue. What has been proven? উত্তরপ্রদেশে ভুয়ো জব কার্ডের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, তারপরে উত্তরপ্রদেশে 100 দিনের কাজের টাকা পায়, আর বাংলায় সুপ্রিম কোর্ট বলবার পরেও টাকা দেওয়া হয় না। কেন? এই বিমাতৃসুলভ আচরণ, এই বঞ্চনা বাংলার মানুষের প্রতি কেন? এর জবাব তো নরেন্দ্র মোদীকে দিতে হবে। SIR করে হয়রানিতে 170-এর বেশি মানুষ তারা প্রাণ হারিয়েছেন। নরেন্দ্র মোদী কোথায়? একবারও মুখ ফুটে বলেছেন? সেই পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়িয়েছেন? কেউ দাঁড়াননি। দিস গভর্নমেন্ট ইজ বুলডোজিং দ্য পিপল অফ বেঙ্গল, পিপল অফ নেশন। ইভেন গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশে কেউ বলে না, তার কারণ ওখানে বিজেপির সরকার চলছে, ভয়ের রাজত্ব চলছে, জঙ্গল রাজ চলছে ওখানে। এখানে বলা হচ্ছে কি এখানে জঙ্গল রাজ, তা এখানে বাংলা দখল করতে পারছে না, তাই সিবিআই আসছে, ইডি আসছে, SIR আসছে, ECI আসছে, CISF আসছে, CRPF আসছে, মোদীবাবু আসছেন, অমিত শাহ আসছেন, 20টা বিজেপি স্টেটের মুখ্যমন্ত্রী আসছেন, তাও বাংলা দখল করতে পারছে না। তাই এত গায়ের জ্বালা। এবার কি হবে? We will cross 250. And it's our target. It seems impossible because there have been 60 lakh voters have been deleted from. Why? What is impossible? It's a land of Swami Vivekananda. It's a land of Kazi Nazrul Islam. It's a land of Rabindranath Tagore. Nothing is impossible in Bengal. We have defeated British government in 1947. We will defeat this BJP government. It's our oath to the people of Bengal. Why BJP always comparison to a English government? So it's been after independence. So why we are always comparison with BJP with the English government? We are comparing BJP government with the British government because on 1905 সালে বঙ্গভঙ্গ করেছিল কে? ব্রিটিশ করেছিল। হিন্দু মুসলমানে ভাগাভাগি করে দাও। BJP is doing the same thing in 2014 সাল থেকে হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টা করছে। তাও তো বাংলা ইউনাইটেড বলেই ওরা পারছে না, তাই ওদের এত ভয়। ইটস আ শেম। BJP is the shame of the nation. We will defeat BJP badly, and Bengal is Bengal. Bengal is not Bihar. Bengal is not UP. Bengal is not Madhya Pradesh. We will fight with our last drop of blood. So TMC is coming for a fourth time. With maximum mandate. We will break our record. I am telling you, we will stop BJP within 26. 26 থামিয়ে দেবো বিজেপিকে। BJP will not get the leader of opposition even this time. তার কারণ what they have done, what mentality, what attitude they have shown to us, to the Bengal, to the people of Bengal. We will rebuttal BJP in their way, and Bengal knows how to combat this force. Thank you.
सुदीप राहा जी थे पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, मुखरता के साथ अपनी बातचीत करते हैं और पूरे देश भर में जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की आइडियोलॉजी को फॉलोअप करते हैं उनसे खुलकर बातचीत हो रही। इन्होंने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया कि 2026 में बीजेपी 26 क्रॉस नहीं कर पाएगी। अब ये बातें कितनी सच्चाई है वो देश की जनता और बंगाल की जनता बताएंगी। पश्चिम बंगाल में चुनाव है, पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही घंटों में आने वाले हैं। क्या कुछ बदलता है, क्या कुछ समीकरण होता है, उन तमाम चीज़ों पर खुलकर बातचीत हो रही थी। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए।